Hello guys! So maglalaro pala tayo ng Pickaxe Simulator. So na-upload ko na ang part 1 neto. So nag-upgrade muna ako. Sorry hindi ko na video. So ito na ngayon mga pets ko. Tsaka yung ano ko, mga miners. Noob pa lang ako. Beginner pa lang ako guys. So ano pang hinihintay natin? Tara! Pasok! Una, mag-ano muna tayo. Nakolect ko na to eh. Dito muna tayo. Oh my god, ang bilis na guys. Oh my god. Oh my god. Awit guys. Awit guys. Talak ka boy. Grabe na yung ano ko. Power. So dito naman tayo. Sa net. Dito na ulit tayo. Tara guys. Tara. Ang bilis guys. Grabe ka bilis. Grabe ka bilis. So, ito palang kapibara nakuha ko dito. Basta pagpasok mo. Hindi ko na kasi guys maano eh. Basta guys nakuha ko yan. Alam niyo yung ano, yung pagpasok niyo lang sa laro tapos may box na agad sa makakakuha ka ng ano, free na item guys. Ito na nangyari sa akin guys. Guys dati ang kunti lang nakukuha ko, ngayon ang laki na ng ano, nakukuha akong power. So dito naman tayo. Ay bawal pa guys. Yan guys. Jump to get off. Yan guys, Papa 1,000 natin to guys. Papa 1,000 natin to guys. Papa 1,000. Yan, 1,000 na guys. Yun. Ay, 1 million na pala guys. 1 million na pala guys. Kala ko kasi point yun eh. Ito na guys. 1, 2, 3, go. Oh my god. Oh my gulay. Oh my goodness bro. Wait, ang bilis ko na guys. Galing ko magmina pero sa laro lang. Uy, cobalt game guys. Magulay. Sheesh! Bilis! Wow! God. Ang bilis guys. Kung hindi nyo napapansin, grade 4 na pala ako guys. Matalino ako eh. Guys, shout out pala sa mga klase ko. Grabe. Ako, nabay tayo ng gold. Oh, ito gold chest. Yeah, boing. Boing. Grabe guys. Grabe. Tignan nyo guys. Dayunin natin sa surface. Pupunta na tayo sa space. Guys. Pupunta na tayo sa space. Wow. 31 na agad gems natin guys. Uy, diamond. Wow. Mas na pen. Oh, ito. Oh my god. Obsidian. Oh my gosh. Oh my god guys. Coal. Guys. Yan. Oh my goodness bro. Bilis. Sa stone mabilis kahit pero sa ibang ore
Ang bagal. Uy, nag-reset na. Nag-reset na. Wala na. Guys, delivers na tayo guys. Good. Good. Ayan na. Yun, grabe guys. Ang dami. Oh my goodness. Oh my goodness guys. Ayan na guys. Wow, ang dami. Ang dami guys. Sheesh. Yan. Oh. Raccoon. Ang ko lang naisip na raccoon pala yun guys. Uy. Ay, dito na tayo guys. Open 6, 7. 6, 7. No! God, please, no! 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 Rare. So, ano natin, i-keep yung best natin. Guys, ito yung kapebala. Oh my goodness guys, 0 na ulit. Ito guys, yung kaldo. Sexy. Bacon burger. Umaga guys, 6-7. Drink immunity. Oh my goodness guys, 6-7. 6-7 na naman guys. 6-7. Guys, ano to guys? Guys. Oh. Ano? Guys. For free rewards. Okay guys. Golden machine. Oh. Natin select. Okay. Ito gusto ko. Tapos craft all. Craft. Okay guys. Okay guys. O, ano natin? Ano yung nakuha natin? Ano? Guys, 100 gems na guys. Anong pets kaya nakuha natin? Uy guys! Golden! Oh my goodness! May index tayo guys. Tignan natin yung index. Okay. Limited guys. Ito guys yung nakuha natin guys. Tara magpagul ulit tayo. Saglit, labas ko lang ano ko. Equip all. Workers for? Not enough pets. Good pen? What? Bakit? Look. Oh my goodness, guys. Ano guys, kapibara natin guys. Ano guys, kapibara natin nawala. Oh my goodness guys, kapibara natin nawala. Ulit. Ba't ganun guys?
Bakit? Guys, nawala guys. Baka dun. Ah, bawal mo. No. Okay lang yun guys. Lang yun guys. So dito na pala nagtatapos ang video. Sana nagustuhan niya. Don't forget to like and subscribe. Bye bye.